ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच बद्धो मुक्ता इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। गुणस्य माया मूलत्वान्नामे मोक्षो न बन्धनम्। शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया। स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी। विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणा। मोक्षबन्धकरीयाद्ये मायया मे विनिर्मिते। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते। बन्धोऽस्या विद्यया नादिर्विद्यया च तथेतरः। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। विरुद्धधर्मिणोस्ताता स्थितयोरेकधर्मिणे। सुपर्णावीतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे। एकस्तयो खादति पेपलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयात्। आत्मानमन्यं च स वेद विद्वान् पेपलादो न तु पेपलादः। यो विद्यया स तु नित्यबद्धो विद्यामयो या स तु नित्यमुक्तः। देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद् यथोत्थितः। अदेहस्थोऽपि देहस्था कुमते स्वप्नदृग् यथा। इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणे स्वहं कुर्यान्न विद्वान् यस्त्वविक्रियः। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा। वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने। दर्शनस्पर्शनघ्राणा भोजनश्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन् गुणान्। प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथाखं सवितानिलः। अवैसारद्येक्षया संगाश्रितया छिन्न संशयः।
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वा विनिवर्तते यस्य रवीतसङ्कल्पा प्राणेन्द्रियमनोधिया वृत्तया सा विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि तद्गुणैः यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैः येन किञ्चिद् यदृच्छया अर्चते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः नास्तु वीता न निन्देत कुर्वता साध्वसाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जिता समदृङ्मुनिः न कुर्यान्न वदेद् किञ्चिन्न ध्यायेत् साध्वसाधु वा आत्मारामो नया वृत्त्या विचरेत् जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्याश्रमफल यथेनोमिव रक्षतः गां दुग्धदोहामसतीं च भार्यां देहं पराधि नमसत् प्रजां च वेत्तां त्वथीर्थीकृतमङ्गवाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखे यस्यां न मे पावनमङ्गकर्मस्थिति योदभव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारेप्सितजन्मवास्याद् वन्द्यां गिरमगां बिभ्रियान्न धीरः एवं जिज्ञासया पोह्यानात्वा भ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनोमय्यर्प्य सर्वज्ञे यद्यनीशो धारयितो मनो ब्रह्मणि निश्चला मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षा समाचर श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोकपावनी गायन्ननुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन् मुहुः मदर्थे धर्म कामार्थानाचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मां सा उपासिता सा वै मे दर्शितं सद्भिरञ्जसा विन्दते परा उद्धव उवाच साधुस्तवोत्तमश्लोका मता कीदृग्विधा प्रभो भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता एतन्मे पुरुषाध्यक्षा लोकाध्यक्षा जगत्प्रभो प्रणताया
अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यता त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णोऽसि भगवान् स्वेच्छोपात्ता पृथग् वपुः श्रीभगवानुवाच कृपालोरकृतद्रोहः तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारोरवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीरदान्तो मृदुशुचिरकिञ्चनः अनिहोमितभुक्शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड्गुणः अमानी मानदकल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयाधिष्ठानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै मां यावान् यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः मल्लिङ्गमदभक्तजना दर्शनस्पर्शनार्चन परिचर्यासु ते प्रवा गुणकर्मानुकीर्तन मतकथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणं दास्यनात्मनिवेदना मज्जन्म कर्म कथनं मम पर्वानुमोदन गीतताण्डव बादित्रा गोष्ठीभिर्मदगृहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीया व्रतधारणा ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीडा पुरमन्दिर कर्मणि सम्मार्जनोपलेपाभ्यां श्रीकमण्डलवर्तनै गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद् यदमायया अमानित्वा मदम्भित्वं कृतस्या परिकीर्तना अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्जान्निवेदिता यद् यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तद्दन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम्मरुज्जला भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजापदानि मे
सूर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेतमा आदित्येन तु विप्राग्रे गोस्वङ्गायवसादिना वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या हृदि खे ध्यान निष्ठया वायो मुख्य धिया तो ये द्रव्यस्तो य पुरस्कृतै स्थण्डिले मंत्र हृदय भोगैरात्मानमात्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेतमा कृष्णेष्वेष्विति मदरूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्त्यं ध्यायन् चेत् समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं स्मृति साधु सेवया प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धवा लोपायो विद्यते सद्यः प्रायणं हि सतामः अथैतदपरमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्या सुहे सखा स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।